नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल में ऐसी गलतियाँ गुस्ल को मुकम्मल नहीं होने देती। मोहतरम नाज़रीन, जब रात को मियाँ बीवी हम बिस्तर हों तो सुबह को नमाज फजर से पहले पहले, और अगर ये अमल दिन में हो तो अगली नमाज से पहले पहले मियाँ बीवी दोनों को गुस्ल करना ज़रूरी है। इसी गुस्ल को गुस्ल जनाबत और गुस्ल ना करने तक नापाकी की हालत में रहने की हालत को जनाबत या जंबी होना कहते हैं। मर्द व ख़वातीन को एहतलाम हो जाए तो भी वो जंबी कहलाएंगे जब तक कि वो गुस्ल जनाबत से अपने आप को पाक साफ़ ना कर लें। हम में से बहुत सारे मर्द व ख़वातीन ऐसे हैं जो गुस्ल जनाबत करते वक्त इन बातों का ख्याल नहीं रखते, जिन बातों का शरीयत ने वाज़ा ज़िक्र किया है, जिसकी वजह से ऐसे लोग नापाक रहते हैं। ना उनकी नमाज कबूल होती है और ना उनकी कोई नेकी काम आती है, और जहाँ भी फिरते हैं गुनाहगार फिरते हैं और हमेशा नापाक रहते हैं। ये गलतियाँ और कोताहियाँ जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं, इनको गौर से सुनिएगा ताकि कोई इंसान नापाक ना रह जाए, और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जब गुस्ल जनाबत करने जाएं तो सबसे पहले गुस्ल के फ़राइज़ याद रखें। जिसको गुस्ल के फ़राइज़ ही नहीं आते वो उसका गुस्ल तो होगा ही नहीं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ होते हैं। कुली करना मतलब गुरारे करना, 3 मरतबा गुरारे करना ज़रूरी है, और उसके साथ नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक, वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। और बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि जल्दी में या तो नाक में पानी मुकम्मल नहीं पहुँचाते या फिर मुंह के अंदर पानी डालते हैं लेकिन गुरारे नहीं करते, और पूरे बदन पर पानी बहाना बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रह जाए। इतना पानी बहाना है कि अगर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। हमारी बहनें जिनको नाखून रखने का बड़ा शौक़ होता है, बल्कि आजकल तो मर्दों में भी नाखून का फैशन परवान चढ़ रहा है। नाखून के अंदर जो मैल फंसी होती है उस मैल तक पानी नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से उनका गुस्ल भी नहीं होता। लिहाजा नाखून हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी काटा करें। औरतें नाखून पॉलिश लगाती हैं। अब जिस नाखून पर नाखून पॉलिश लगी हो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, लिहाजा उनका गुस्ल नहीं होता, तो वो सारा दिन नापाक रहती हैं। ना उनका वज़ू होता है, ना उनका गुस्ल होता है, ना नमाज होती है। अक्सर हमारी बहनें जो आटा गूँथती हैं, आटा गूँथने के बाद वो नाखूनों के अंदर जो आटा फंस जाता है, उसके बाद अगर गुस्ल करेंगी या वज़ू करेंगी तो वो ना तो वज़ू होगा ना गुस्ल होगा। तो लिहाजा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि नाखून के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई ना हो। नाखून काटा करें ताकि हम हमेशा के लिए पाक रह सकें। और सर्दी में बहुत सारे लोग जल्दी में गुस्ल करते हैं। जल्दी में गुस्ल करते हुए कुछ ना कुछ ऐज़ा जो सूखे रह जाते हैं, कहीं से तो इस वजह से ख़ास तौर से सर्दी हो या गर्मी हो, ऐज़ा का सूखा रह जाना ये गुस्ल को मुकम्मल नहीं होने देता। लिहाजा इससे गुस्ल नहीं होगा तो बंदा नापाक रहेगा। ये वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं, और गुस्ल के फ़राइज़ हमेशा याद रखें। गुस्ल की सुन्नतें भी याद रखें ताकि सुन्नत के मुताबिक आपका गुस्ल हो सके। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। गुस्ल जनाबत करने का मसनून तरीका ये है। अवलन नियत हाजिर करके बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथ धोए, फिर शर्मगाह धोए, खवा उस पर निजासत हो या ना हो, फिर मुकम्मल वज़ू करें।
پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ رگڑ کر سارے اعضاء کو دھو ڈالے۔ قبلہ رخ غسل نہ کرے۔ ضرورت سے زائد پانی نہ بہائے۔ تنہائی میں غسل کرے۔ اگر غسل خانہ میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پیر پاک کریں۔ مستفاد عالمگیری: اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہو اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں، بلکہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ لیکن اگر بال پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں تو اب تمام بالوں کو دھونا لازم ہوگا۔ شامی بیروت ذکریہ: اگر کسی مرد نے شوکیہ بال رکھ کر چوٹی باندھ رکھی ہو تو غسل جنابت کے لیے اس چوٹی کو کھولنا واجب ہوگا، محض بالوں کی جڑوں کو تر کرنا کافی نہ ہوگا۔ اگر دانت کھوکھلے ہوں اور ان میں کانا وغیرہ پھنس گیا ہو یا ناک میں رطوبت بھری ہوئی ہے تو اسے نکالیں، پھر بھی غسل صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دانت اور ناک صاف کر کے ہی غسل کیا جائے۔ اگر ناک میں رطوبت سوکھ کر چپک گئی ہے یا ناخنوں میں آٹا بھر کر سوکھ گیا ہے یا بدن پر کوئی ایسی چیز لگی ہو جو کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہے تو ان چیزوں کو صاف کیے بغیر غسل درست نہ ہوگا۔ جس نے منہ میں مصنوعی دانت کی بتیسی لگا رکھی ہو تو غسل کے لیے بتیسی باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ دانتوں کو نکال کر کلی اور غرغرہ کیا جائے۔ اگر دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے ان کو سونے چاندی وغیرہ کے تاروں سے باندھ دیا گیا ہو یا کھوکھلے دانتوں میں مسالہ بھر دیا گیا ہو تو ان کو نکالنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، محض اوپر سے کلی کرنے سے غسل درست ہو جائے گا۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو، ننگی ہو کر غسل کرنا درست ہے، تاہم اس وقت بھی تہمت باندھ کر غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ غسل خانہ اگر کچا ہے، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث طیبہ میں اسے نسیان اور وسواس کا سبب بنایا گیا ہے۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کی اجازت ہے۔ مثلاً کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔